आमे पेटपाटना भी 2016 बर्तमान सुधा 2027 लड़े कर सुफल मिल ना कंपानी मैंने कंपिटिशन भर हमें ड्राइवर बेचारा बढ़ी पड़ी पड़े आम ओडिशा जाती एंट्री है मोर गवर्नमेंट सहित भल संपर्क परिवहन मंत्री कमिशनर जिते भी डिपार्टमेंट आक्टिव धरी समझ मु पिला को आश्वासन दिए भाई किसी व्यस्त होनी निर्माण पूर्ण हो पिला मैंने मत डाउट कले दिन भाई मत गवर्नमेंट आगे बिक्री ओडिशा जाती बिक्री से गवर्नमेंट एग्नेस जाऊँ जाऊ तो मुझे बुझा चेष्टा कली पिला विश्वास बर्तमान ना सब तो प्रतिश्रुति कहीं डिमांड पूर्ण हो कहीं डिमांड पूर्ण हो बहुत दुख लगे मीडिया बंधु सी मैंने भी मोर भल संपर्क आपण नेगेटिवटा भी प्रचार कले कि पॉजिटिवटा प्रचार करते गरीब पेटपाटना केते ये केते कष्ट का छुआ को पाठ पढ़ाई पारुनी किए गाड़ी भिड़ी नहीं किए का स्त्री का पिला अपेक्षा कर मो बापा आसिले खाइब पॉजिटिवटा कर खाली नेगेटिवटा यहाँ काच भांगीगला कहीं आज्ञा आप प्रथम भिडियो भिजुआल देखते जो पिला पहुँचले आरंभ शेष जाए ये भिजुआल आप नजर लाठी मार भिजुआलटा अच्छी ये महिला कौड़े आसला आम तो चारिपटे बारिकेड थी महिला कौड़े आसिक बसीगला मो मुंड बिंधुची मो जो देह खराब होगा छाड़ू मो राजनीति करने चाहूँगी मो राजनीति लोक नुह मोर निज गरीब कृषक परिवार गोटे पिलाटे आसी मत राजनीति जना ना तेणुक समस्त को अनुरोध कर सरकार को भी अनुरोध कर आप से गाड़ी को छाड़ ये पेटपाटना टी देखते राजनीति न हो आप रायकर जो पिला मैंने 110टा भाई मान आरेस्ट कर सारे तो कोर्ट फरवर्ड कर सारे से कथा आम देखा चेष्टा करें आम कि आम भितर 10-50 कलेक्शन कर भाई को बेल कर बेल करदे आप चिंता कर जहाँ तो है गाड़ी पेटपाटना जीविका रिलीज कर दया कर राजनीति कर जो क्षति भाई आप भी जानते पेटपाटना आगे बाहर लोक खेत किए जान कि हवा ना मत मो जीवन प्रति विपद भावी किसी भाई मैंने मत आम 10-20 भाई मत नहीं गले से थानास्थल गला मत पिला मत भाई नहीं सभापति की नहीं जाइए से समय उत्तेजित होते गला कौन समस्या है समस्या तो स्थिति की पुलिस को काम हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट कर पुलिस तो लाठी चार्ज जमी कर क्या दोष भी दौनी कि राजनीति करने को चाहूँ कि दुखर विषय गोटे है गुंडा सहित गुंडा कहवा सार जो भाषाटी आम ओडार नागरिक आम पहुँचीचु आम क्रिमिनाल आक्टिविटी कौन मर्डर कर दादा गटी कलेक्शन करा कौन कर आपण मैंने थाना न्याय दे पारती 50-60 पिला गदा 100 गदा या ही कि 100-200 गदा कहीं ना आप न्याय आशा जे ना न्याय काल मिलबनी भय थाए आम जदि कर तथापि आप छाड़ी दिखते आम गहली भांगी आप छाड़ी दिखते जो सी गले ऑटो वाला आजवा सुधुं आपण मैंने सब प्रति छक्कर पिला धमकाऊँ एक तुम स्मार्ट सिटी अच्छे मैंने तुम गाड़ी चल पार टिकर चिरुसन यहाँ कौन गुंडा ना कौन आम गुंडा आ जो स्टाण्ड ऑनलाइन स्टाण्ड टी जो आप बांधिदेली यहाँ मु नुआ सेवा पे आ गए वीडियो अप्रुवाल करता आम थेलु मची स्टाण्ड लालचंद तनिष की किसी पैसा खाई से जगह को आपदेले आमको आम आंदोलन कलापर आपण मत आमको से जगह टी आम जबरदस्ती से जगह को जाइए जबरदस्ती जाऊँ से जगह आप कस्टमर सुविधा होता 100 मीटर चलिए आसते कस्टमर आहरी जाकि यूको बैंक ना भड़ा उठा व्यवस्था कर कारण 3 किलोमीटर होता यूको बैंक भड़ा उठे से जगहटा ऑनलाइन कस्टमर उठाइबा सुविधा थिला 100 मीटर चलिए आउे आप कस्टमर इबू नि स्टेशन में कौट उठा एकदम सुविधा होता आप भाविले आमर आड्डा स्थली नाला हाँ गाधी बेले के कौन किए पदे कहे आपण जो भावी आमको बाड़े धमकेबे मारे किसी असुविधा नहीं आम ओडार नागरिक मारे तो मारे कौन
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ମିଛ ପ୍ରପଗଣ୍ଡା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା ରଖୁ କହିବେ ଯଦି ମୋର 400 ଭାଇ 100 ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି ମୁଁ ବି ଫାଶୀ ଯଦି କିଛି ଦଣ୍ଡ ଅଛି ମୋତେ ବି ଦିଏ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ହସି ହସି ଭଗତ ସିଂ ଭଳିଆ ମୁଁ ଏକ ଦେଖେଇବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟ ପଟଣା କରିବ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉନି, ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଲା ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କିଏ ବି ଥିବେ। ଏଇଟା କୌଣସି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ। ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇ ବାରମ୍ବାର ନ୍ୟାୟ ମାଗି ମାଗିକା ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବାରୁ ଏଭଳି ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଧାରଣାସ୍ଥା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସିଲେ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, 5 ଦିନ କଲେ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ମୁଁ ଆପରେ କମିଶନର ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ସାର୍, 24ଟି ସଂଗଠନ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଆକାର ହେଇପାରେ ସାର୍। ଦୀପ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଯାଇକି ପର୍ସନାଲ ଜାଣିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜଣେଇଛି, ଫୋନ୍ କରିକି ବି ଜଣେଇଛି। ମୋ ଫୋନ୍ ଧରି ଟାପିଂ କରିବେ, ରେକର୍ଡିଂ ବାହାରିବ। ଦୀପ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଛି ସାର୍ ବହୁତ ବଡ଼, ପୁଲିସକୁ ବି କହିଛି ସାର୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆପଣ ଟିକେ ଧମକେଇବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କିଛି କରିବେନି। ଏସ୍ସିବି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏସ୍ସିବିକି ଜଣେଇଛି ଯେ ସାର୍ ପିଲାମାନେ ରାଗିକି ତାତିକି ଅଛନ୍ତି, ଭରସା ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ, କମ୍ପାନୀ ମାନିବେ, ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ। ମୁଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜଣେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଦୋଷୀ କରିଦେବି, ରାଜନୀତି କରିବେ କି ହେବନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଶା ରଖିବି କୌଣସି ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ବି ସମସ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ସରକାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୁଣ୍ଡା, ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ସରକାର ଗଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେଉଁଠି ସରକାର ଫଣ୍ଡିଂରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କି ବିଦେଶୀ ଫଣ୍ଡିଂରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କି କୌଣସି ରାଜନେତା ଫଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନେତାର ନାହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି। ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ଯେମିତିଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଆପଣ ଯେମିତିଆ ଯାଞ୍ଚ କରି ତାକୁ ନେଇକି ମୋର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ସମସ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜରାସ୍ତା ଆମେ କୋଉଦିନ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, କାରଣ ଆମର କାମ ହେଲା ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭିସ୍ କରିବା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ବାର୍ତ୍ତାଟି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ମୋ ଭାଇମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ ଆମ ସଂଗଠନ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆମେ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ମଜୁଦ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏତିକି ଭାଇମାନଙ୍କୁ 30,000 ଅଟୋ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିକି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଭାଇ ଆପଣ ଭାବିଦେଲେ କି ଦମନ କରିଦେଲେ ବାଡ଼ିକି ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିକି। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। 30,000 ଅଟୋ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ହେଲେ ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧମକଉଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଥରେ ଧମକେଇଲେ, ସବୁ ଇଏରେ ହସୁଛନ୍ତି, ରହ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଦେଉଛୁ, ସବୁ ଛକରେ ଧମକଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଧମକ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଗରିକ, ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଆମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ। ଆପଣ ଧମକା ଧମକି କର, କେହି ଜାଣିକି କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଏଇଟା ପେଟ ପାଟଣା ହେଇଯାଏ, ଗରିବ ପେଟ ପାଟଣା।